जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 5 डिसेम्बर गुरुवार। चलतु जानिबा आजिर टिकनिक खबर गुड़िक। ता पूर्व आम वीडियो जदि आपको भल लगे दयाक लाइक करी आम चैनल को नुआ कर आसते दयाक टिके सब्सक्राइब कर दिंतु। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री भावे शपथ नेबे देवेंद्र फडणवीस आज। सबु कल्पना जल्पनार अंत घटाई महाराष्ट्र मुख्यमंत्री हेबाकु जाउछंती देवेंद्र फडणवीस। से आज मुख्यमंत्री भाव में शपथ ग्रहण करेंगे। बुधवार दिन बीजेपी एक गुरुत्वपूर्ण बैठक में सहमति प्रकाश पाइबा पर फडणवीस मुख्यमंत्री भाव बछा जाइछि। तेबे शिवसेना मुख्य एकनाथ शिंदे एनसीपी नेता अजित पवार उपमुख्यमंत्री हेबार संभावना रही। चलतु जानिबा परवर्ती खबर। गाँ ठू सहर सबुठी एटीएम कमिला। 5 वर्ष बदली गला चित्र। गत 5 वर्ष मध्य देश में ऑटोमेटेड टेलर मेसीन बा एटीएम व्यवहार में बड़ धरणर परिवर्तन होइछि। गाँ ठारू सहर पर्यंत सबुठी एटीएम संख्या ह्रास पाइछि। संसद में उपस्थापन करा जायथिबा तथ्य यह कहूछि। वर्षक पूर्वे देश में 2,57,940 एटीएम थिला। चलित वर्ष सेप्टेम्बर 30 सुधा से संख्या 2,55,078 को ह्रास पाई। परवर्ती खबर। आम ओडिशार 73 शतकड़ा विधायक कोटिपति तथापि निज दरमा बढ़ेबाकू पुणी कले दाबी। किछि मासर व्यवधान पर पुणी निज दरमा वृद्धि दाबी कले सबु दलर विधायक। आ बाचस्पति सेमानक दाबी को विचार को नहीं उपदेष्टा कमिटी घोषणा करने सह रिपोर्ट देबाकू निर्देश देइछन्ति। तेबे चलित नवनिर्वाचित सप्तदश विधानसभा 73 शतकड़ा कोटिपति विधायक थिबा बेले सेमाने नियमित व्यवधान रे बारंबार निजर दरमा वृद्धि दाबी करने नहीं साधारण चर्चा जोर धरिछि। सूचना योग्य ओडिशा रे 2003 रे विधायक मानक दरमा और भत्ता 21,950 टंका को वृद्धि पाइथिला। 2011 यह पुणी थे 60,000 टंका को और 2017 सेप्टेम्बर रे 1 लाख टंका को वृद्धि पाइछि। ओडिशा हाईकोर्ट को बड़ राय। डिग्रीधारी इंजीनियर माने कनिष्ठ जंत्री पदरे आवेदन करि परिबे नाही। केवल डिप्लोमा इंजीनियर माने एही पदरे आवेदन करि परिबे। ओडिशा हाईकोर्ट एने एक बड़ शुणाणी करिसंती। तेबे उच्च न्यायालय एही गुरुत्वपूर्ण शुणाणी पर एबे डिप्लोमाधारी माननकु मिलिछि बड़ आश्वस्ति। परवर्ती खबर। गतकाली बुधवार सकाळे भूकंप झटका थरिला मालकानगिरी। सकाळ 7:28 रे यही भूकंप होइतिबा सूचना रही। तेबे मालकानगिरी सहित छत्तीसगढ़ एवं सुकमा बीजापुर मध्य यही झटका अनुभूत होइछि। तेबे मृदु भूकंप कारणरू कौनसी प्रकार रे क्षयक्षति होई नथिबा सूचना रही। परवर्ती खबर। शहीद को विधवा को काहेकि कोर्ट को टाणिल केन्द्र को जोरिमाना कले सुप्रीमकोर्ट। जड़े शहीद जवान पत्नी को 2013 मसीह पारिवारिक भत्ता सहित समस्त बकेया अर्थ प्रदान करने को सशस्त्र बाहिनी ट्रिब्यूनाल देथिबा निर्देश को चैलेंज करी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट रे आवेदन करिथिबारु आज सर्वोच्च अदालत यार कड़ा समालोचना करिसेंती। शहीद विधवा को काहेकि कोर्ट को टणागला बोली कोर्ट केंद्र सरकार को प्रश्न करने सहित 50,000 टंका जरिमाना करिसेंती। चलतु जानिबा परवर्ती खबर। रंग बदलिला पोशाक मिलिलानी सरी आसिलानी 10म श्रेणी पाठपढ़ा। पिला माने धीरे धीरे स्कूल आसवा बंद करुछंती। सिलेबस शेष सह विद्यालय गुड़िक क्लास रिविजन आरंभ हो जाइछि। 2 मास पर परीक्षा थिबारु अभिभावक माने सेमानक पिलांकु स्कूल को पाठ पढ़ेबाकू उचित मनुनाहांती। गोटे धाड़ी रे कहिले 2.5 मास पर 10म श्रेणी छात्र छात्री परीक्षा हॉल रे बसिबे। मात्र आज पर्यंत सेमानकु स्कूल यूनिफॉर्म मिली पारि नाही। 2024-25 शिक्षावर्ष एप्रिल रु आरंभ होइतिले मध्य एजाए माध्यमिक विद्यालय रे छात्र छात्री को पोशाक मिली नथिबारु सेमाने पुराना यूनिफॉर्म रे स्कूल आसुछंती। भुवनेश्वर विभिन्न हाईस्कूल रे एभली चित्र सामना को आसीची। केवल राजधानी नुहे राज्यर अधिकांश जिलार छात्र छात्री को आज पर्यंत यूनिफॉर्म मिली नथिबारु अभिभावक मध्य असंतोष बढ़िबारे लागिछि। परवर्ती खबर। डिसेम्बर 7 रु आरंभ जूनियर एनफोर्समेंट ऑफिसर और जूनियर अकाउंटेंट प्रिलिमिनारी परीक्षा। आसंता 6 तारिख रु प्रिलिम्स परीक्षा आरंभ हुई 11 तारिख रे ताहा समाप्त हेबो। परीक्षा 3टी शिफ्ट रे अनुष्ठित हेबो। परवर्ती खबर। एसीसी अंडर 19 एशिया कप यूए को हराई सेमीफाइनाल रे भारत प्रवेश करिछि।
ୟୁଏକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଏସିସି ଅଣ୍ଡର 19 ଏସିଆ କପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଆମ ଭାରତୀୟ ଦଳ। ୟୁଏକୁ 10 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ସେମିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିବା ଭାରତ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜାପାନ ଏବଂ ୟୁଏକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ନୌସେନା। ନୌସେନା ଦିବସରେ ନୌବୀରମାନେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରର ଅଥଳ ଜଳରାଶିରେ ଅପରେସନ କୌଶଳ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ନୌସେନାର ନୌବୀରମାନେ 15ଟି ଯୁଦ୍ଧପୋତ 40ଟି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଦକ୍ଷତାକୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଜଳ ଭାଗରେ ବମ୍ ବ୍ରଷ୍ଟ, ମାନୁଏଭର, ବ୍ୟାନର ଫର୍ମେସନର, ଚେତକ, ବୁଡ଼ାଜାହାଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ନୌବୀରମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୃଦୟ ଛୁଇଁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବିଲରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କଲା ନୌସେନା ହେଲିକପ୍ଟର। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଦିବସରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ଗାଁ ଅମରଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଅମରଦାଠାରେ ବିଲ ଭିତରେ ନୌସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କମ୍ପାନୀକୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼, ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବାକିରେ କଟିଯାଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍, ହେଲେ ସେସୁ ଉପରେ 2651 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ରଖିଛି। ସେହିପରି ନେକ୍ସୋ 951 କୋଟି, ଓସ୍କୋର 1677 କୋଟି, ସାଉଥକୋ ଉପରେ ରହିଛି 1300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାକି ବିଦ୍ୟୁତ୍। ତେବେ ଟାଟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପରେ ଗ୍ରେଡ୍କୋ ତାର ବକେୟା ଟଙ୍କା ପଇଠ କରୁଛି। ହେଲେ ଏଠି 4 କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ବାକି ପଡ଼ିଛି 6500 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ। ବୁଧବାର ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି 4ଟି ବାକି ରଖିଥିବା କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାରର ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବଦ୍ରି ଗଣେଇଲେ ଦଳର ଦୋଷ, ଘଷିପୁରା ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ପାତ୍ର ପୁଣି ମୁହଁ ଖୋଲିବା ସହ ନବୀନଙ୍କ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ବଦ୍ରି କହିଛନ୍ତି, ଧାର କରି ନେତା ଆଣିବା ଦଳ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ରାତିରେ ନେତାଙ୍କୁ ଆମଦାନ କରି ସକାଳୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ଦଳର ଅଧୋଗତିର କାରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରିଆଙ୍କ ମୂଳ ବେତନ ସୀମା ବଢ଼ାଇବେ ସରକାର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପ୍ରାଇଭେଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏଣିକି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବେ। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ସଂଗଠନ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ନିଗମ ଅନୁସାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାସିକ ତଥା ମୂଳ ବେତନର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଏବଂ ରୋଜଗାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାଇଭେଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ଏହି ସୀମା 25,000 କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ବେତନ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ମୂଳ ବେତନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଅବସର ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁନତମ ପେନସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ରହିବେନି ଭୂମିହୀନ, ପଡ଼ିବ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଛାଟ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରହିତାଦେଶ ଉଠିବା ପରେ ଚଢ଼ିବ ବୁଲଡୋଜର। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ବଡ଼ କୋଠା ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବୁଲିବ ବୁଲଡୋଜର। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ସହ ଦିଆଯିବ ଘର। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏହି ସବୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି, ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି 17 ଲକ୍ଷ ବୁଲା କୁକୁର। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 2 ବର୍ଷରେ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଲେଣି ବୁଲା କୁକୁର। ବୁଧବାର ଗୃହରେ ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି 17 ଲକ୍ଷ ବୁଲା କୁକୁର। ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଉପଦ୍ରବରେ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ 8ଟି ସହରାଞ୍ଚଳରେ 4,605 କୁକୁରଙ୍କ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରାଯାଇଛି। ଗତ 10 ମାସରେ 2,43,565 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବାରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗତ ବର୍ଷରେ 2,60,000 ଲୋକ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବାରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଗୋବିନ୍ଦପାଲ୍ଲୀର ଅଟାଲ ବାଇଗଣ। ରାଜ୍ୟରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଗୋବିନ୍ଦପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ବାଇଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଯେତିକି ମିଳିବା କଥା ଆଉ ମିଳୁନି। ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ
जिला और जिला बाहर लोक जिबा बेले ए प्रसिद्ध प्रजातिर सुस्वादु बाइगण लोके जिलार द्वारे थिबा गोविंदापल्ली ग्रामरू खरीद करि नेउथिले। निजर परिचय सृष्टि करथिबा ए बाइगण मुख्यतः मंजी खूब कम हुए और आकार रे आधा किलोरू 1 किलो पर्यंत हुए। यार सुगंध मध्य खूब आकर्षणीय, जोंथिपाई गत दशंधि धरी राज्य रे खूब प्रसिद्ध लाभ करथिला। एठार बाइगण भुवनेश्वर, कटक, ब्रह्मपुर, बलांगीर, संबलपुर भी गोविंदापल्ली बाइगण नाम से प्रसिद्ध थिबा सहित स्थानीय चाषी खूब भल रोजगार देउथिला। एही बाइगण लोप पाइबाकू पशिलाणी। सरकार प्रोत्साहन नथिबा सह कृषि विभाग अधिकारी माने एही बाइगण संपर्क में अवगत नथिबारु एहाकू बंचाइबा पई एबे केही पदक्षेप नेउ नथिबा देखिबाकू मिलिछि। एहार प्रतिवाद वर्तमान स्थानीय लोके कहिबा आरंभ कलेणी। परवर्ती खबर आरंभ हैला कृषक आंदोलन। दिल्ली नोएडा मुख्य रास्ता बंद। संयुक्त कृषक मोर्चार नेतृत्व में हजार हजार कृषक दिल्ली नोएडा बॉर्डर में पहुंची निजर विक्षोभ प्रदर्शन जारी रखिछन्ति। एथर कृषक माने जेमिति हेले दिल्ली जाई सरकार को निजर दाबी जणाइबे बोली एसकेएम कहिछि। उत्तर प्रदेश कृषक माने आसी दिल्ली नोएडा बॉर्डर में वर्तमान पहुंची। चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। चर्चारे फुलबाणी कुकुड़ा रही बहु रोग प्रतिरोध शक्ति। आरंभ हैला गवेषणा। फुलबाणीर कुकुड़ा को नहीं बर्तमान जातीय तथा अंतर्जातीय स्तर में चर्चा होगाकू जाउछि, कारण यह भिन्न प्रजातिर देशी कुकुड़ार मांस और अंडारे रही भरपूर रोग प्रतिरोध शक्ति। यह प्रमाणित करने ओडिशा कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालय तरफ गवेषणा आरंभ करा जायछि। फुलबाणी कुकुड़ा अन्य कुकुड़ा ठारू संपूर्ण भिन्न, कारण यह कुकुड़ा 40 ରୁ 50 फुट उच्चता को उड़ी पारती। कौन सी आक्रमण कले से जीवन रक्षापी उपरकू उड़ी चली जाती। यही शक्ति साधारण कुकुड़ा निकट में देखा जाए नहीं। अन्य देशी कुकुड़ा 10 ରୁ 20 फुट उपरकू उड़ी पारती। सेहीपरि यही कुकुड़ार विशेषत्व है छोट छोट रोग हुए ना। एमाने कुकुड़ा प्रजातिर बेस शक्तिशाली और दुस्साहसी बोली प्रमाणित होइछि।